إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم واحد الشوهة، واحد المصيبة وقعت لهاد السيد اللي كيبان لكم هنايا. هذا اللي هو وزير، هذا هو وزير سيمون جولان باغيت، اللي هو وزير الهجرة ديال الكيبيك، اللي بقيتو كدعيو عليه كدعيو عليه كدعيو عليه كدعيو عليه. صباح وعشية تا خرجت فيه واحد المصيبة البارح، اللي هي سرقوا ليه الايباد ديالو، السوارد ديالو، بعض الحوايج بيرسونيل ديالو من السياره ديال الدوله ديال الوزير اللي كانت مستاسيونه في الباركينغ ديال الوزاره، وكانت وكانت فيغويين مسدوده الطوموبيله، وداو ليه المسائل ديالو وسميتها وقال وفي الاخير دار واحد الطلب، واحد رجاء الاحزاب المعارضه اللي ثلاثه اللي هما لي بارتي دو بوزيسيون اوفيسيال اللي كاينه البي ال كيو بارتي ليبرال دو كيبيك، والبي كيو بارتي كيبيكوا، وكي اس اللي هو كيبيك سوليدير. قال لهم الله يخليكم، الله يرحم الوالدين، ما تضحكوش عليا، ما تشدوش فيا، ما تاتاكيونيش، اتاكيوني في لا بوليتيك، ما تاتاكيونيش واحد الانسان اللي كان فيكتيم ديال اون انفراكسيون كريمينال. اوكي، نخليكم تشاهدوا معايا المسائل هذه. Bonjour tout le monde est prêt? Oui. Alors hier soir, j'ai été victime d'infraction criminelle. On m'a volé. Alors les policiers de la Sûreté du Québec ont fait un travail exceptionnel hier soir. Même chose pour les policiers de la Sûreté municipale de la Ville de Québec. Alors j'ai لاحظوا معايا هاد البنت هادي وهادي، هادو الصحافه الانجليزيه بالانجلي، وغمقوا عليها هاد الكحراس هادو، غمقوا عليهم مزيان، غمقوا عليهم مساكن، وفي الاخر باش تشوف شنو récupéré l'ensemble des documents relativement à ce vol qui a été commis à mon endroit hier soir. Mais comment se fait-il que vous aviez des documents dans votre voiture de fonction, M. Jolin Barrette? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû être avec vous en sécurité? En fait, vous savez, c'est des documents de travail. Ça a été une courte période de temps, environ 45 minutes dans mon véhicule, et j'avais des documents personnels aussi. Vous savez, on a tous des documents personnels avec nous, des clés notamment de la maison. Alors, vous savez, ça amène certaines inquiétudes. Il n'y a personne qui aime ça se faire voler, et on est inquiet pour notre famille dans ce temps. Est-ce que pouvez-vous nous en dire davantage sur la nature des documents qui ont été revenus par la suite? C'est pas des documents importants, c'est des documents de travail. Dans le quotidien. Alors, c'est pas des documents importants. Le gouvernement des documents de travail dans le quotidien, M. Jolin Barrette, c'est rarement banal, quand même. Ben écoutez, la majorité des documents que nous avons sont sur support informatique, sur mon iPad. Dès le moment où on a été informé du vol, où j'ai été informé du vol, j'ai constaté le vol, on a pris les mesures avec le ministère du Conseil exécutif, avec l'Assemblée nationale, tous mes codes ont été désactivés. Est-ce qu'il y avait des appareils électroniques dans la mallette? Oui, il y avait mon iPad que j'ai récupéré et aucun document n'a émané de ça. Les accès ont été coupés immédiatement. OK, donc ce que vous confirmez... راه مبغاش يقول كاين ايباد، حاجه لك سيبور الكترونيك، تا سولو هاد العفريت هذا، فهمتي، قال غير دوكيمون صافي، الناس في دماغها راه اوراق، ولكن الايباد. M. Jolin Barrette, excuse-moi, Geneviève. Vous avez dit que les documents sensibles, en général, que vous avez sont sur support informatique, sur votre iPad. Donc, comme l'iPad a été volé, il y a eu des documents sensibles qui ont été volés à ce moment-là. Non, pas du tout, parce que non, écoutez, ça prend des codes d'accès pour pouvoir rentrer. Il faut se loguer une première fois, il faut se loguer une deuxième fois. سلوغي هي سو كونيكتي، لان بالانجلي لوغ ان هي سو كونيكتي، لوغ اوت هي سو ديكونيكتي، هما كيقولوا هذا لو تيرم هذا. وراه داك الايباد مشى ضرب غلف، فهمتي، يفلاشيو بالزربه، اش من سلوغي ولا ما لوغي، الله يهديك، سي باريط، الله يهديك. Alors, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. L'intégrité de tout a été respectée et j'ai récupéré l'ensemble. دابا هاد البنيتات، هاد البنيه وهاد السيده هادي مساكن الصحافه الانجليزيه ما بغاو غير يسولوا واش غيديروا لهم. Des informations et je tiens juste à vous dire une chose aujourd'hui. Quand on est victime de vol, c'est pas agréable. Je pense que tous les Québécois qui ont été victimes de vol, c'est une situation qui est fâchante, frustrante, inquiétante aussi. Alors, c'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Et c'est vrai que les portes n'étaient pas barrées. Écoutez, la Sûreté du Québec mène son enquête actuellement. Le suspect a été mis en état d'arrestation. كيقولوا لقاو شي واحد، ولكن بيني وبينكم واش كاين شي واحد يقدر يزعم يدخل الوزاره وكاين الكاميرات والسيكوريتي ويدخل الباركينغ وطوموبيله مسدوده ويحلها و45 في الباركينغ 45 دقيقه
ويهز يدو كيما على خاطرو ويخرج. اسمح لي ضروري شي واحد هذا من عنده نيت من الوزاره. Les policiers ont fait un travail extraordinaire. Je souhaite les remercier par rapport à leur travail aujourd'hui. Et je souhaiterais vous dire que lorsqu'on est victime d'une infraction criminelle, c'est pas grave. Est-ce que ça respecte le protocole? Est-ce que ça respecte le protocole? Est-ce que ça respecte le protocole de garder, même pour une période de 45 minutes, des documents sans surveillance dans un véhicule de fonction? C'est un véhicule de fonction. Le véhicule de fonction était, j'étais au ministère de l'Immigration. Le véhicule de fonction était stationné au ministère de l'Immigration, au complexe G. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que الطوموبيله مستاسيونيل داخل في الوزاره. وشوف هاي بطل. l'enquête va suivre son cours. Je vous réitère que j'étais victime d'une infraction criminelle. Et à tous ceux شوف هادو مسكين، شوف هاد البنيتات مساكن اش غايقولوا. qui diraient, dans le cadre de mes adversaires politiques, qui souhaiteraient faire de la politique avec ça, هنا كيهضر مع الاحزاب المعارضه اللي كيسميهم هما لي زادفيرسير بوليتيك، قال لهم الله يخليكم خذوا واحد، فكروا ما تبقاوش تقولوا نابورت كوا. ويخص بالذكر واحد مروه رزقي، راه يقولها رزقي، مروه رزقي هذه مغربيه زايده هنايا، بون كنديه دوريجين ماروكان، كاينه في لوبوزيسيون، كتهضر بزاف في ليكونومي الى اخره، اللي تبارك الله عليها محاميه مقيده في كندا، مقيده في نيويورك في امريكان، دكتوراه في فيسكاليتي، ديريكتريس ديال البروغرام ديال فيسكاليتي ميتريز فيسكاليتي في اليونيفرسيتي شابوك. وكاين واحد المغربي تا هو كان حيه مزيان سميتو منصف الدراجي، اللي مع بارتي ليبرال دو كيبيك سميتها، وكان هو اللي بورت بارول او ماتيير ديال ليميغراسيون. غادي يجبد رزقي، لان البارح قالت لهم تخين هذا خصو يمشي في حاله، ما عنده ما يدير بهذه الوزاره هذه، انكومبيتون amateur الى اخره. je leur dirais, prenez un pas de recul. Est-ce que on attaque les victimes d'infractions criminelles de vol? J'invite Mme Risky à réfléchir au sens de ses propos. Ça l'honore pour le vol. J'invite Mme Risky à réfléchir au sens de ses propos. Ça l'honore très peu ce matin. C'était des documents du leader? C'était des documents du leader ou des documents du ministère de l'Immigration qui étaient dans votre véhicule? C'est des documents de travail. Vous savez, j'ai des notes personnelles manuscrites quand je rencontre des gens, des groupes. Vous savez, je vais faire des consultations غمقوا على هاد البنات هادو. très bientôt. Et j'ai déjà fait des consultations, donc ça m'arrive de prendre des notes manuscrites. Est-ce que quelqu'un vous en veut? Est-ce que quelqu'un Alors, on va y aller en Est-ce anglais. que c'est ciblé envers vous directement? Est-ce que quelqu'un vous en veut, M. Laurent Barrette? Est-ce que vous avez des questions en anglais? J'en ai vous allez voir, c'est quelqu'un وانتم كتشوفوا الاخوان مصيبه هذه وشوها وقعت ليه، الله يحسن عوانه. وحنا اون كوندان كيف ما كان الحال هاد لاكت كريمينال اللي داروا لهاد السيد هذا. وانتم كتشوفوا بارطاجيو باش يعرفوا الناس شنو الوزير اللي عندنا، شوف المستوى اللي هو فيه. شكرا على المشاهده، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. What are the rules, Mr. Barrett, Mr. Navarrete? Explain us what happened. So